काही चालणं बघा बिचारो साहेब रात्री हो हाव का पाणी तापवली उघड होई वेदे हा सेवालाल भगवान की जय नाथ की दिन नाथ की ना सेवा भंग पायो राय रोना नाथ रोकुण सिकायो रे नाथ की ना सेवा भंग पायो राय पकड़ो बेटा उन छोड़ो मत हां छो बेटा पर साथ यार माई देव छे यार माई यार माई देव छे काय टकाव एवढी आवतो ये पाच तत्व महाराज मारा हुरियांग बेस होत हा देश घेच पाच तत्व देवेर छे कसे देवे कोण को मन तो वाटत आतच म्हणायस हा हाव कोण पण पास तो याडी बाप म्हणाय हाव ए नाच की दिन की नाचे माखंगा बायो यार माई देव छे येर माहिती देव छे यार माई छका ओ मार गणेश बिया नाम कत्री याडी वन होशे ती गणेश पडी छे हावली मन वन कन्या कस छका आय फोळू नशीबेन भाल्या भेनो ही कुमळोर तुम्हार नशीबेन आज मार दादा धोती लिया आज गळे मा दस्ती आवडी उसक बेने हा यार माई देव छका येर माई देव छे छकाई खरो कसे रो देवा येर माई येरे माई यार माई रो जना डगर जाय जना काई छई गस पण यार माई देव छ एम बायलर देव तो छनी महाराज सांभळ देव तो यार माई छ एम बायलर येमा बायलर येमा पोटरी येमा बकरार येमा मुमला येमा मासळी येमा येमा चक येमा खेकड हेट मुंडी येमा हेट मुंडी बी उसुरे भान जवान येमा पचा आब देव कस देव तो शाकाहारी है शाकाहारी से नहीं हां देवेन शाकाहारी कत नहीं हां देवेन तो शाकाहारी कत हाय मांसाहारीच काय महाराज काय मांसाहारीच काय छेनी छेनी छनी नहीं हां हां यार माई देव छनी हां तुम का खाले तो आता आता बंद कर दो नी सुकी माछली येमा मुमला येमा झिंगा हां आप थांब पोळा हेगोच आप खाली आणि एक मन क्या हा हां का हाय का होची अनु का होच हां हा आणि पचाव देव कत देव कते मको मको देव पायाची गेलो देव माझा मी झालो वस्त्रा पात्रा जो ब्रह्म काही करत म्हण हां तो दे तो जाहीर काही दे आय हे तो कोण के देखेर होतो मग जको जमो कोणी फोटो दाशे आयो अहोय हाय नाच की दिन नाच की नाच माखन नाच को तो ध्यान हां फोन लगाए नाच को हां जोड़ी हाथ लगाओ हाँ। कि मन पाड़ दे न खुंदणो ओसो लगाओ हां महाराजने चलत केरो एवढी आवरोचो मारशो तो हास्योच मजा रे थोडा हाँ। पाय पकडून नशी काय करे मार भेनो 8 दिन ती सारखो करे एवढो एरिया सारी खपोणा को तरी बी हेच राई हां
एका बिचोड भेटलं कोणी हा, हा. पण नाही तरी एखादी तरी मौन आता चिडियो का महाराज एका 90 किलो देखण लाव यार बस यार छिदम सादमच करता ऑपरेटर फेर जाऊ यार जे नाही हा मला गुरुचे शिक्षण दिनो हा हाय कोणी दिनो रे हा हा आगळ्या दोईवरती ठेचो कोण यो करो चुको नाही यो हा. पूज दिनो हा हा दोईवरती खर्च करो आगळ्या हा कोण पचे गदरी मात घालत ढकलो जो करा गो आप तू कते लगा हा अब जता अड़ जाए तो गाड़ी मत छूटे हा हाय को धक्का दिनो हो हा जना निकलो धक्को छे हा पक्को लागे छे पक्को लागे हेले હા. પક્કો લાગે છે હા. અને પક્કો લાગે છે ને ઈ કોણ છે જો કોઈ ધકાણું લાગે છે હા ભાઈ. આયુ નિર્ગુણ્યમ નિરાંકારે મય કચ્છ ઓર નામ કઈ महाराज आबार आजी एक बात क्या बोलत કઈ કો होल्डर मागणी घालून दे कोणी यो होल्डर ये लाइट ये बलकर मय को माईर माईरो देव छे तुझू ઓર માઈરો તેવ છે છક पचवन आंगणी लगा दे कोणी આબ લગાના કોની તેવ બચાલે જ નથી हा बचा लेणो ગાલો એ હોલ્ડર મે કે મારા ઘર સાંભળો आणि आंगणी घालो हमारो काय जाव हमार કઈ જવાનું हा ગાલો દેવ દેવ છે લ્યો हा હે हा કોણ તારો બાપ છે કોણ તારી યારી રે એ હારી હારે ના ચાલે ધીરા એ હારે તારો બાપ છે કોણ તારી યારી રે હારી હારે ના ચાલે ધીરા એ તારો બાપ છે કોણ તારી યારી રે કોણ છે हा हा કોણ છે વો वाह वाह લાગે છે ની हा મામા આવી ખુરશી પર રો મામા બેઠો છે बेटोस ઈ બેઠો છે કે हा એ મામા યાડી બાપ ભેળું ની એમ वेळू नी પછી એ યાડી બાપ એ કેરો છે બાપ ફલાણા મામા કરતા એ કેતો ઓર ડોકરા નામ કેવું લાગે ની काय थारो पारुस काय महाराज હા ના એ કેરો છે હા. કારબારી રો છે हा હાઈ છે સાહેબે રો છે વકીલે રો છે હાય છે. ગરીબે રો છે हाय जमीन કેવું લાગે ની? हा नी नाम तो लेणो लागी है નામ લેવું લાગે ની हा કા हा પછી કોણ છે कोण छे તાર નામ કાઈ છે हा તાર નામ કાઈ છે હા. આ તું કતે બેઠો છે હા. અને કતે છે हा હું દકા હું दकाय सत्य लगा काही હું દકાળે ની હા. ઓતે લगा ભજન જમેની ભજન जमे અને ભજન જમેવી દુની જમેવી दुनिया આ પાણી ઉગડે ની હા. ઓને દકાણો લાગે છે હા. ઓને જના મુડા ગલી આઈ હા. જના હુડિયા ગલી આઈ જના ચકચ કળ જાવ छ लोकन भी कळ जाव की भारती कागो मग जसो काही चालता बोलता संत भेट दे रोज हाइन त्या काताळी हा. जो संत दकाळता धीर दकाळदा आणि मोकळ करणार मोकळ करना संदे काना मला जागो ओरे काना माळेली मला काना तोला करेली ए संदे काना मला जागो ओरे काना माळेली मला काना तोला करेली ए संदे काना मला जागो ओरे काना माळेली मला काना तोला करेली संदे काना मला जागो ओरे काना माळेली मला काना तोला करेली ओरकन मळत जको ओरकन मळेली संते कन मळे जको संते कन मळत जको गोरे कन मळे नी यारी कन मळत जको हा बापे कन मळे नी मासी कन मळे नी मळेली आवे ઓલી ગાવત લાગે છે हा ખાનદાની જાડી લાગે છે आवे હા હા. ખાનદાની જાડી લાગે છે હા. આજ બી દેખો કદી કદી સોગ જાડી દેખલો ની हा सकल यारी लागे छे સકલ જાડી સક માસી બી જરી વેળો हा तोय जमे नी સમજ કઈ દેખલો ની हा જા हा મળ જાય કઈ જાગા मळे नी और पोसच काय हो पोसे नी. कधीतरी एक टुचका दे दिए हाँ. याडी रे दा हाँ. कशी बी बोलाई रे दा याडी हाँ. लक्की रे दा आंधळी रे दा खुली रे दा हा काळ
रे फिर रे कसी भी रे हा उज गाडी साई एक जरी बेटी जरी के कांची तर थोडीलो जरी कोड जरी खाली दिली हा तोय बेटी काय लागत हा पोळीच खालती जुवाड पोळीच खाली तुला कसं हा व्हय. आणि संत तर झुको झुको मिळ जाय हा आणि संत हा व्हय. संत कृपा झाली इमारत फळा आली हाय प्रमाण लागलं हा व्हय. जना भजन कळ भजन काय सत्य लगा काय प्रमाण देई भजन. वटे लगा भजन हे भजन वे सत्य कना मला जगो रे कना मळली कना तो ना करेली सत्य कना मला जगो रे कना मळली मला कना तो ना करेली ए कटा कटा सुखी धमा झाली बोलो ना अमृतारी गोदी डोलली ए बिया हा हा ए साधू कना मला जगो रे कना मळली मला कना तो ना करेली सत्य कना मला जगो रे कना मळली मला कना तो ना करेली संते कर्म जावचा हा व्हय. संत रामराव बापू देगो आपले देखो केगो हो हा व्हय. बाते कोच को एखादी फेल की कोणी की? सेवा भया कोच को बाते एखादी फेल की कोणी की संत राहू संतरा हा व्हय. सेवा भया को को. रुपयार 13 वग जाय हा तर रुपयार कटोरो पाळी वग जाय नको नको गावडी सिंगर सोनेरो मोल हे जाय हा, वेगी. सोनेरो वेगो हो हा वेगो हेगो हा व्हय. आप महामारी बीमारी आए को गो कावी आवगे आवगिन चकन होटो ने हेटर मुद पाडगी हा व्हय. ना देव गळू गतो आवजार रनी महाराज आवजार रमी हा व्हय. आवजार रमी हा, हा. ये जे चालेल मै रामराव बापूर हा ये एक जे चालेल मै रामराव बापूर एक तो गोरमाटी एक तरी गोरमाटी टच हो हा हा एक तरी समाजर पाकलो हालो कोणी हालो आपका कोजे साले निकलो वो रामराव बापू 7-8 महीना डगर गो हा. आपका लाइन लागी लाइन हा गोरमाटी ये जे चालेल मै रामराव बापू हा. आवडा रामराव बापू आपलो गोरमाटी लो संत आवडा जग पोषेवाळो धोडी डाडी लो को हा वर को सला दिनो ओ कोर सांभळो हा व्हय. रामराव बापू वात सांभळो सारी रामराव जगेर बापू माई. को हा जगेर मई को हा व्हय. हा वो 9 मिनिटं दिवाळी मनायो 9 मिनट में दवाई मनाए दियो लगाओ को मुसलमान कोरी को लेन चेक एक के दाब दियो लगाना के हा एकीच टाइम है एक ही टाइम में दियो लगाना के हा व्हय. हैं हाँ. ताळे बजाव को हा बजाना के और सांभळून ताळे बजाय हो जाय तो जना देव कोरी को हमार संते वत्री उपकारच भेटे रे महाराज चली हा व्हय. आणि चली हा પછી તમાર કર કાઈ મળો કાઈ मै પછી મળાય સારું કાઈ દેવા છો તને હા. અંતમ છોક પૂર્ણ એ સતે કના મના જગો રે કના મળેલી મને કના તો ના કરેલી સતે કના મના જગો રે કના મળેલી એ મને કના તો ના કરેલી બેમણી હા દીપા પ્યા ડગર કે હા કે 5 જણા રે હા ઓ 5 જણા રે હા 5 એક હા ગુંડો એક પટ્ટા કીધી આંધો સાંભળો જરા ઘડી ભરો હા વ્હય. એક પર ટાકી દી આંધો એક બેરો એક હાથ જ છે ની મહારાજ ડુંડે હાથ દુંડે હાથરો એક એક ટાંગે જ છે ની એકેન ટાંગે છેરી હા. અને એક છે તો કો ભૂંગળો રે ભૂંગળો ભોંગળો હા પછી હવે સાંભળો આવે ये 3 से પણ 5 કે રહેતા હે હા ઓ કાઈ કેરે ભેગી કાઈ કાઈ કુલ કાઈ કેરો હંગાડ્યા બાપુ ભોંગા પડે છે કોની કોની હાલરોસ ભોગા હાલરો બાપુ બેટા આવો બસ એક વાર પર મે લો મર દાદા પાણી ભરાગો અગર ચાલે પછી હા બેરો હા બેરો કરો હા બેરો કરો એક ગટલા જાન ઉપર કે ગટલાબ જાન ઉભર ગે હા ગટલાબ જાન ઉભર ગે હા. અને આંધળો આંધળો કેરો કેરો આંધળો અરે બાપ રે લાગો બાપ રે કે લાગો કાઈ ખોડ થાટે આવો ભાગ લાગો કાઈ ઘોડ ઘાટે આવો છે આ કીધી બેરો આ કીધી આંધળો હો આંધળો આ કીધી આંધળો અને કાઈ ખોડ કાઈ ઘોડ ઘાટે આવો જ કરો અને બેરો કાઈ કરો બેરો કરો આ બાપ બાપ ખટ ખટ ખટ
लागो बेरो केरो बेरो केरो फाइन खट फट टापरे वाजरीच कल हबो वरमाई और माही हा आजी को केरो खुलो लंगड़ो केरो हा खुलो केरो खुलो केरो आय देख लागो काही मन क्या सुलुटे नावरेस के लागो आसो मारो के लागो आशो मारू आणि एन तो हात छेदी लंगड़ो केरो बचो आसो धासू के लागो एन एकी गटू निकलागो धोगो काही केरो मन लुटली तो कुकरू के लागो कम से ओडी धासता है तो मनी के क्लियर लुटली तो कुकरू के लागो आसवा धेरी ताज लुटावले हो तब राते में लुटाओ छो आवे तब राते में हा लुटावे लुटाओ छो आवे आज तुम्हारा संभोग हो हा जमे नहीं हा जते लगा कहीं नाम कोई आवे जते लगा कहीं धकालो भी हाँ। होते लगा भजन जमे कोई तू होते लगा भजन जमेनिया जमे कोली तू कोली जमे दुनी जमे दुनिया आवे भजन करो हा भजन करावे हा आंगळवानी हा नरकाच आई चुके ना फोटो के छे खरो को निर्गुणे बी दकाळे छे हा आणि आते होती दकाळे छे हाय छाप त्या दकाळे तो फटकोरी तो यर माई दकाळा मत यर माई देखो ये पीठ वेतो जना संभाळे के छे हा देव आपले बनाए के छे हा देव जर आपले बनातो हो आवे मग वो जर आपले बनाए हो वाया ते काय करायचे शाळा शिकोच भाऊ हा कतरा लगा शिकोच बाकरा बकल शिकोच कतरा करो शिके तो हा शिके शिकाय बकल शिके शिकाय बकल से ताडो बकल मोटो छे हा का है कधी आपण केर चाबी नाही याडी बापे याडी बापेर सांगते हा याडी बापे याडी बापेर हा याडी बापेर आपण छा हा देव कोली पण आहे आपले हा हा देवे कधी कोली पळे हा का पळे कोली कुछु हा, पण विचारलो मग कुछु हा का पळे कोली हा याडी 3 साडे याडी 3 हा आणि बापेर चार 4 हा जना काही याडी सप्त धातुरो पुत्र सप्त धातुरो पुत्रा हा वो याडी कन छोरा बनो हा आणि बापेर 3 याडी याडी 4 हा जना छोरीलो पुत्रा बनो हा आणि जना 3.5 काही वेगे उरे हा आपण यारी बापे कधी बनायच्या हा आपण देवे कधी कोणी बळे हा देव बनायच केली कोमा देव कु बळाय हा उचेण लागे बळाय जो को कु हा टाइम दे